ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं तत्जयो मुदिराये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवम्। भागवत महापुराण तृतीय स्कंद सप्तविंश अध्याय। भगवान उवाच विष्णु कहन्ति तोषमणि मनुतनया सन्निधाने सुन जननी एकमन चेहरिय निरञ्जन निर्गुण निर्विकारमये बसई आत्मा रूपे देहे प्रकृति गुणे नोहे संग चल जे सने अकर्बिम्ब से देह धर्मे बध होई आत्मा को अहंकार बही आत्मार दुख सुख मणे कर्म करता मो प्रमाणे आत्मार बंध कर्म पाके नित्य भ्रमई दुख सुखे देह को करे अभिमान एणु हरई निज ज्ञान निरते अहंकार घेनी एमंते भ्रमे नाना जोनी जेसने जले प्राणी पसे पुणी उठन्ते चिर दिशे जन्म मरण एहि मत अर्जिला कर्मर आयत आत्मार कर्म फल घेनी जीव भ्रमई नाना जोनी अज्ञाने घोर संसारे जीव भ्रमई अहंकारे दुख लभई बारे बारे आत्मार गति न विचारे स्वप्ने अनर्थ जेते देखी नाना प्रपंचे उपलखी देखन्ते मणे ता प्रत्यक्ष जेने जागरे होए मिछ ए रूपे जीवर संसार एमंत माया ए संसार ए जीव मोहित ज्ञाने ए रूपे पड़ई बंधने एणु संयम चित करी विषय विषरू धरी भक्ति विरक्ति जोग बळे मन को बस करी हेळे नियमे मापी सुनिश्चले छाड़ी इंद्रिय संग मेले विष्णु विषये वन धरी साधिब शरीर पाशरी जत्ने साधिब जोग तप सत्य शौच श्रद्धा कल्प मोहर गुण कर्म जस श्रवण कीर्तने हरस सकल जीवे निज प्राय समे देखिब विष्णुमये प्राणी कहिते थिब नित्य चंचल इंद्रिय संजते ईश्वरे स्थापी कर्म फल स्वधर्म साधिब निश्चल प्रथम आश्रमर मते स्वधर्म मन सत्य जुते करी छाड़िब गृह स्नेह जे अहंकार माया मोह आहारे भल मंद नाही जेबा मिलिब जहा जही अल्प भजने मत तोषी एकांत ज्ञाने नित्य बसी करुण शांत शिष्ट गुण सकल भूते मित्रपण सुहृद सुत गृह नारी ए देहे ममता न करी
ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ବିଚାର ଜ୍ଞାନର ତତ୍ତ୍ୱ ଅବଧାର ତେଣେ ନିବୃତ ବୁଦ୍ଧି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦି ଭାବ ସମସ୍ତ ହୁଅଇ ନିବୃତ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା ଦୂରୀଭୂତ ଅନ୍ୟ ଦର୍ଶନ ତାର ନାହିଁ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖଇ ଚକ୍ଷୁର ଅର୍କେ ଅର୍କ ପ୍ରାୟେ ଦେଖଇ ସର୍ବ ବ୍ରହ୍ମମୟେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ନିତ୍ୟ ଲିଙ୍ଗ ମୁକ୍ତ ଆଭାସେ ଅହଙ୍କାରେ ସ୍ଥିତ ଏଣୁ ଯେ ଅହଙ୍କାର ଯିବ କି ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦେଖିବ ଭୋମାତ ସଂଶୟ ନ କର ପ୍ରମାଣ କହିବା ତାହାର ଯେ ସନେର ବିବିମ୍ବ ଜଳେ ଆଭାସ ପୁଣି ଲକ୍ଷୀ ସ୍ଥଳେ ପୁଣି ସେ ଜଳ ବିମ୍ବ ବଳେ ଆକାଶର ବି ଦେଖି ଡୋଳେ ତେସନେ ଦେହେନ୍ଦ୍ରିୟ ମନେ ଏ ଜୀବ ଥାଇଣ ପ୍ରଚ୍ଛନେ हे जे त्रिगुण अहंकार आभास जहिरे भ्रमर तहु ब्रह्मंकु उपलखी पुणी प्रत्येखे ताकु देखी आत्मा अटई शुद्ध ज्ञान अनुभवरे ता प्रमाण सुसुक्ति अवस्थारे जेबे भूतादि रहे लीन भावे निद्रारे अहंकार शून्य आत्मा स्वरूपे वर्तमान द्रष्टा स्वरूपे थाई देहे निजकु मणे नष्ट प्राये उपाधि नाश हेबा जाणी आपण नाश परिमाणी धन विनाशे लोक जेने आपण नाश प्राय मणे सुसुप्ति अवस्थारे पूर्ण विषय मात्र नुहे ज्ञान ए रूपे संशय न कर भमात मनरे विचार सुसुप्ति भंगरे पुरुष ए रूप करई प्रकाश मु आजि सुखे निद्रा गली किछि मात्र ही न जानिली जेणु ए रूपे मने थाई आत्मा नथिले ज्ञान काहीं प्रकाशे जे कार्य कारण से द्रष्टा रूपे वर्तमान देवहूति उवाच हे प्रभु पुरुष प्रकृति केहि काहाकु न छाड़न्ति अनन्य आश्रय से नित्य केबे हे नुहन्ति से च्युत जेमन्ते भूमि गंध दुई केहि काहाकु न छाड़ई अथवा देख जल रस एक अभावे एक नाश से रूपे प्रकृति पुरुषे वियोग की रूपे प्रकाशे अकर्ता पुरुष विचार त्रिगुणे प्रकृति संचार ए कर्म बंध जेणु तार केमन्ते मोक्ष एहांकर केहि विवेक ज्ञान तत्ते संसार जेबे बानी बटे हेतु ताहार जेणु थाई कि रूपे मोक्ष बा घटई एमंत देखई बहुत तु मते कह यथा तत्व भगवान उवाच शुण जननी देई चित जेबा जीवर बंध मुक्त निष्कामे स्वधर्मरे थाई मन निर्मले मते ध्याई मोहर दृढ़ भक्ति जोग से तत्व ज्ञान सुवैराग्य
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନେ ଭକ୍ତିରେ ସାଧିବ ଯତନେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶନ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ଦୃଢ଼ ବୈରାଗ୍ୟ ତପ ବଳେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରାପ୍ତି ଉପାୟରେ ଚିତ୍ତ ଏକାଗ୍ର ସମାଧିରେ ଏ ସର୍ବ ପ୍ରକାର ସାଧନ ଖଣ୍ଡଇ ଜୀବର ବନ୍ଧନ ପ୍ରକୃତି ପରାଭବ ପାଇ ବିରହ ଭାବ ସେ ଲଭଇ ଯେସନେ ଅରଣିରୁ ଅଗ୍ନି ଜନମି ଦହଇ ଅରଣି ପ୍ରକୃତି ଭୋଗ ଶେଷ ହେଲେ ତାହାର ଦୋଷ ଦିଶେ ଭଲେ କାଟିଣ ସବୁ ବନ୍ଧ ପାଶ ଆନନ୍ଦେ ବିହରେ ପୁରୁଷ ଯେସନେ ସ୍ୱପ୍ନେ ଅନର୍ଥ ଜାଗିଲେ ହୁଅଇ ଅସତ୍ୟ ତେସନେ ସଂସାର ଦିଶଇ ମୋ ମାୟା ତାକୁ ନ ଲାଗଇ ବହୁତ ଜନ୍ମ ଭାଗ୍ୟ ବଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ କାଳେ ଏ ରୂପେ ଆତ୍ମା ରାମ ମୁନି ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ତୁଚ୍ଛ ମଣି ମୋ ଭକ୍ତ ହୋଇ ମୋ ପ୍ରସାଦେ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣେ ଅପ୍ରମାଦେ କୈବଲ୍ୟ ଧାମ ମୋ ଆଶ୍ରୟ ଲଭେ ମୁକ୍ତି ଆଦି ଶ୍ରେୟ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ନାଶ ଯାଇ ଆଉ ଲେଉଟି ନ ଆସଇ ଯାହାର ଚିତ ଯୋଗୁଆନ ମାୟାରେ ନୁହଇ ବିଭ୍ରମ ସେ ଆତ୍ୟନ୍ତିକି ଗତି ପାଇ ଚହିଁରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ନାହିଁ ମୈତ୍ରେୟ ବିଦୁର ଅଗ୍ରତେ ବହୁ ସାଧନ ଯୋଗ ମତେ କହିଲେ କପିଳଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ ସଂସାର ଜନହିତର୍ଥେ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତେ ସୁଜନେ ଚିନ୍ତ ମନେ ଏହା ଯେବେ ଖଣ୍ଡିବ ଭବ ମାୟା ହରିଚରଣେ ଦେଇ ଚିତ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାୟାମ୍ କପିଳାୟ ଉପାଖ୍ୟାନ ସପ୍ତବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ।